दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी इस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थी, जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था। और इसके जाने के बाद शहजादे ने महफिल ही खत्म कर दी। सिंड्रेला की सुतीली बहनें भी इस लड़की की खुशकिस्मती के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इनमें से एक ने दरवाजे पर जाकर देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक दफा का जिक्र है, किसी मुल्क के एक घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से इसकी वालदा फौत हो गई थी और इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सुतीली माँ बेहद जालिम औरत थी। इसकी दो बेटियां थीं। ये तीनों मिलकर बेचारी इस लड़की पर बहुत जुल्म करती और हर वक्त इसको जुल्म और सितम का निशाना बनाती रहती और इसकी तजलील करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी। तीनों उसे सिंड्रेला के नाम से पुकारती। कुछ ही दिन के बाद सब इसको सिंड्रेला के नाम से बुलाने लगे, यहाँ तक कि अब तो इसके वालिद को भी इसका असल नाम याद ना रहा और वो भी इसको सिंड्रेला ही के नाम से बुलाने लगा। एक दिन इनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलका को शहजादी के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। उन्होंने महल में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदऊ किया, ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावतनामा देखकर सिंड्रेला की दोनों सुतेली बहनों ने इस पर खूब तंज किया। कहने लगी, तुम तो इस दावत में नहीं जा सकोगी, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। ये सारी बातें सुनकर सिंड्रेला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सुतेली बहनों ने सिंड्रेला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में इन दोनों की मदद करे। सिंड्रेला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सारा मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छी सिंड्रेला अपने फटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप के थी। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पांव पटकती शाही महल की तरफ चली गईं। इनके जाने के बाद सिंड्रेला उदास और गमगीन बैठी थी। एक परी इसके पास आई और बोली, नेक दिल परी हूँ, तुम्हें उदास देखा तो तुम्हारे पास चली आई। तुम उदास मत हो, तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगी। सिंड्रेला ने परी से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बगीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ कर ले आओ। सिंड्रेला परी के कहने पर अपने बागीचे में गई और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ कर ले आई। परी ने कद्दू ले जाकर जादू की छड़ी लहराई, वो एक खूबसूरत बगी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से दो चूहे पकड़े और इनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बग्गी में जोतकर परी ने एक और मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से इसको बग्गी का कोतवान बना दिया। सिंड्रेला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सिंड्रेला की जिस्म पर खूबसूरत झिलमिल करता रेशमी लिबास था और मेकअप भी हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी सिंड्रेला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ और हाँ देखो, रात 12 बजे से पहले तुम वापिस आ जाना, क्योंकि इस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी से वादा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सिंड्रेला की खूब पजीराई हुई। लोगों ने दिल खोलकर इसके हुस्न की तारीफ की, यहाँ तक कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी उसे ना पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा सिंड्रेला के पास आया और इससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला उठकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर गई और उसे याद आया कि 12 बजने वाले हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। जैसे ही सिंड्रेला को ये बात याद आई, सिंड्रेला ने शहजादे से फौरन ही अपना हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने सिंड्रेला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला ने इसकी एक ना सुनी।
یہ دیکھ کر شہزادہ بھی باہر کی طرف دوڑا۔ محل کی سیڑھیوں پر آ کر شہزادہ بہت مایوس ہوا، کیونکہ اسے خوابوں کی شہزادی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہزادے نے یہ نہ دیکھا کہ وہاں ایک غریب لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہاتھ میں ایک بڑا سا کدو لیے کھڑی تھی، اور 3 چوہے اس کے ارد گرد بھاگ رہے تھے۔ دراصل رات کے 12 بج چکے تھے اور پری کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ شہزادہ مایوس ہو کر محل کے اندر واپس آنے لگا تو اسے سیڑھیوں پر ایک کی طرح شفاف، چمکدار، خوبصورت، نرم و نازک جوتا نظر آیا۔ شہزادے نے فوراً ہی وہ جوتا اٹھا لیا۔ دوسرے دن ہر گھر میں لڑکیاں بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں، جس نے آدھی رات تک شہزادے کے ساتھ ڈانس کیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد شہزادے نے محفل ہی ختم کر دی۔ سنڈریلا کی ستیلی بہنیں بھی اس لڑکی کی خوش قسمتی کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر جا کر دیکھا تو شہزادہ باہر کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ ایک ملازم تھا جس نے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی، اور اس پلیٹ میں مخمل میں لپٹا نازک سا جوتا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ جس کے پاؤں میں یہ جوتا پورا آ جائے گا وہی شہزادی کی دلہن بنے گی۔ یہ سنتے ہی دونوں ستیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں اتنے موٹے اور بھدے تھے وہ جوتا ان کے پاؤں میں آیا ہی نہیں۔ دونوں نے ناکام کوشش کے بعد جوتا واپس کر دیا۔ ملازم نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی اور لڑکی موجود ہے جسے یہ جوتا پہنا کر دیکھا جا سکے؟ دونوں ستیلی بہنوں نے سنڈریلا کو چھپا دیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنڈریلا یہ جوتا پہن کر دیکھے کہ اچانک ہی ایک ملازم کی نظر کھڑکی میں کھڑی سنڈریلا پر پڑی، اور اس نے فوراً ہی کہا اس لڑکی کو بلاؤ۔ سنڈریلا شہزادے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن شہزادے نے اسے نہ پہچانا، وہ تو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی۔ ملازم نے جیسے ہی سنڈریلا کو وہ جوتا پہنایا، وہ جوتا تو بڑے ہی آرام سے سنڈریلا کے پیروں میں آ گیا۔ شہزادے نے بڑے غور سے سنڈریلا کا چہرہ دیکھا اور وہ سمجھ گیا، بے شک یہ وہی ہے میرے خوابوں کی رانی، جس کی تلاش میں جگہ جگہ گھوم رہا تھا۔ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ سنڈریلا نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ دوسرے ہی روز شہزادے اور سنڈریلا کی شادی ہو گئی، اور ہاں، اس شادی میں سنڈریلا کی ستیلی بہنوں نے بھی شرکت کی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک بے حد خوبصورت غریب لڑکی کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔